वास्को सेंट एंड्रूज चर्च लागी एक बरेच मोठे झाड दोन गाडयांचेर कोसळ्ळे। गाडयांचो पुराय चुरो जाला। दोनूय गाडयांचे ड्रायव्हर कांयच क्षणा खातीर थोडक्यान वाटावले। सुदैवान म्हणटा तशी जीवित हानी जाली ना। हो रस्तो कायम बिझी असता, मात अशें आसूनय मोठी दुर्घटना जावपाची वाटावली। घटनेची माहिती मेळटाच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, नगरपालिकेचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकार तसेच काउन्सिलर शमी साळकार हांणी घटनास्थळार धाव घेतली। आमदारान सांगिल्ल्या प्रमाण हे झाड खूप पोन्ने आशिल्ले, तसेच पावसाक आनी वाऱ्याक लागून ते कोसळ्ळे। आमी एकूण 33 डेंजरस दिसपी झाडांच्यो खांदयो मारिल्ल्यो, पण हे झाड आमकां स्ट्रॉंग आसा कशें दिशिल्ले, मात आमकां आतां समजता की ताची मुळां वीक आशिल्ली, अशेंय आमदार म्हणटात। ह्या घटनेची दखल घेवन आमी हेर झाडां बारीक करपाचें काम रोखडेच हातान घेतलें, अशेंय आमदारान सांगलां। पूण हे खंय तरी हे झाड म्हणजे आमच्या नजरेन आशिल्लें, पूण हे सॅकेट आमकां दिशिल्लें हे घट आसा म्हणून। पूण आतां कळून येता की सगळीं झाडां जी पोर्तुगीज काळीन आसा ती सगळ्यांचे रूट्सूच ना भितर। आनी कितें जालां की ह्या वर्सा पावसूय इतलो पडला, धोग्यांनी पडला, ताच्या खातीर खंय तरी माती ती सामकीच लुजनींग जाल्ली। म्हणून आज हे मारले आमी खरें नेक्स्ट विकान आनी ह्या विकान वेनिसडेसून आनी 4 झाडां आमी हातान घेतिल्लीं ट्रीम करपा खातीर। म्हणून म्हाका दिसता हें बॅड लक आमचो सगळ्यांचोच की हें झाड पडलें। वास्कोन म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलें झाड पडपी ह्या सिजनाक हें फर्स्ट झाड आशिल्लें, पुणून ताका कांय एक्सक्यूज ना। म्हणून आनी फुडें जी आमी वेनिसडे भितर जी व्हडली झाडां आसा ती ट्रीम करपाची आनी तांचे वयलो लोड कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी अशें करून म्हणजे मॅक्झिमम इवन आतां स्वतंत्रपाक जेन्ना आमी ब्युटिफाय करताले तेन्ना सगळीं आमी झाडां रिप्लेस करता। आयओसी जंक्शना कडेन सगळीं झाडां आमी काडून हें करतले, कित्याक ती सगळीं झाडां पोकळ जाल्या सामकी। आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की ताजें इन्स्पेक्शन करून ती झाडां आमी काडटले। लास्टाक कशें आसा की वास्कोकारांचो जीव साल्वार करप हें चड इम्पॉर्टंट आसा। झाडां बरी दिसता हें सगळें जरी योग्य आसा, ही झाडां पोन्नी आसा ती रिप्लेस करप आनी तांचे जाग्यार नवीं झाडां लावप हें एकूच ऑप्शन आसा। तें आमी आतां सगळ्या कडेन स्टार्ट करतले। त्या खातीर आज हें झाडाक हांव मातसो डिले जालो, पयलीं आमकां मिटींग आशिल्ली, म्हणून हाजेरूय कितें तरी विचार ताजे फाटल्यानूय बी पयलें जाल्यार तेंय सामकें भावगून आसा, सो तेंय बेगींतल्या बेगीन मारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। 25 ते 30 झाडां आमी ट्रीम केली आनी जी डेंजर जाली ती कट केली हेल्प ऑफ MPT आनी गोवा म्युनिसिपालिटी क्लिनिक खातीर। पूण हे आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट, तें आयज पडलें आनी 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें। ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा तेय वाचले, जाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हे जावपाचो कांड जावपाचो। पूण देव बरें करूं म्हणजे पावसा सप्तकाच्या टायमान असलें कांय घडोंक ना आनी कोणाकूय त्रास जावंक ना। आतां आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी ते झाड कट करून सायडीक काडटले। इतले सेफ हांव म्हणटा दाम बाबाचे ब्लेसिंग म्हणटा की कोणाक कांय जावंक ना इतले, आनी ते सारके टॉपाचेरूच पडल्या। सपोज तो भितर कोण आसलेलो जाल्यार ना जातलो आसलो मनीस। हांव म्हणटा तेजे बॅड लक आनी तेजे गुड लकूय म्हटलें जाता। आनी मागता ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलर बरें काम करता, पूण असो जो इन्सिडंट जाता तो सांगूंक जायना, पूण सगळ्यांनी आपापले केअर घेवपाची गरज आसा। हांव जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क जालो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो। चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हाका जाल्यार झाड पडलें। कितल्यांक सुमार गजाल हे? आतां एक 10 मिनटां पयलीं आतां एक 5 जातली आनी हांव 4:55 म्हणल्यार येयल्लो आसा। भाई गाड़ी लेके आया, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, पार्क करके थोड़ा देर बैठा, मुंह धोया, पानी पिया और उधर बैठ के थोड़ा टायर्ड था बैठा। फिर यहाँ से ऑफिस गया। बस ऑफिस पहुंचने की देरी से 4 से 5 मिनट मेरे दोस्त ने कॉल किया जल्दी आ जा। पहले कॉल किया तो मुझे लगा मैं बिजी था बोल के, तो मैं बाद में कॉल करेगा। वापस कॉल आया, मैंने बोला कि क्या हो गया, तो तेरा गाड़ी कंप्लीट स्मैश है। देखा, आके देखा तो झाड़ जिधर ड्राइवर सीट है उधर ही पूरा अंदर घुस गया। जहाँ पर आप बैठा था उधर ही भगवान ने बचाया। सेकेंड लाइफ है, सिर्फ 4 से 5 मिनट का फर्क है। इमिडिएटली आम्ही जे सुरू केलें ते ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज आनी आमी मॅक्सिमम फुल सिटीन म्हाका दिसता आतां पर्यंत क्रेन कोणें हाडूं ना, इतली आमी क्रेन हाडून जाता तितली झाडां म्हणजे प्रत्येक वेंटेज पॉयंटार आशिल्ली व्हडली व्हडली झाडां तांचे लोड एक तरी कमी केला किंवा ट्रीम केल्या। आनी ताच्या खातीर आमकां खूब लोकांनी परते रिस्पॉन्डूय केला, रायट फ्रॉम मार्केट झाडां म्हणजे आमी आयडेंटिफाय कोणें सांगच्या पयलीं स्वता आयडेंटिफाय करून झाडां कट केल्या। आनी तुमी पळयला इतलो पावस पडला ह्या फावटी, दिसपा भायर पावस पडला, म्हणून इतल्या तेंपान वास्कोन मेन एक व्हडलें झाड पडला। म्हाका दिसता दिस इज द फर्स्ट पयलें झाड मेन व्हडलें पडला। खंय तरी हें
एक झाड उरलें आमकां लक्षांत ना, म्हणजे म्हाका दिसलें ते इट वॉज स्ट्रॉंग इनफ म्हणून, आनी ते सायडीन आसा सो आमकां दिसलें ते घट आसा म्हणून. पुणून हाज्या आतां परती आमी डिसायड केला परते एकदां चॅक करतले आमी. एक सगळ्या देवा कडेन उपकार म्हाका कांयच कॅज्युअलिटी जावना, झाड एक ते गाडी डॅमेज जाली, पूण आमच्या वाटेंतल्यान आमी फूल प्रयत्न केला आनी हाज्या फुडेंय करत रावतली.